Jesus is the way, the truth, and the life. When you know Jesus in your life, kung i-accept ni mo Ginoo sa mong kinabuhi, He will set you free. He will set you free. Kaya suunan, unsa man ang imong gina-face karon sa imong kinabuhi, there is nothing that God cannot handle. There is nothing that God can fix. That's why many people, gina-find nila ng purpose sa bisyo, gina-find nila ng purpose sa fake love, gina-find nila ng purpose sa mga butang nga makita aning kalibutan na. You know what, brothers and sisters, it will really don't give you a real satisfaction kung ingana lang ang tanaw ni mo nga dinhaan mo makita ni mong purpose. Because a true purpose, brothers and sisters, makita rin ginatong dinhaan si Ginoo. That's why, kinsa man ka, Jesus doesn't condemn you. Wala ka gi-condemn sa Ginoo. Wala ka gi-judge sa Ginoo. Tanaw ni mo makasasala kay ka. When you come to Jesus, wala niya ginatanaw unsa ka ka-sinner. Wala niya ginatanaw unsa ka makasasala. That's why, gani, gingon sa 1 John chapter 1, verse 8, na kung ikaw daw nga tao, wala daw ni mo gina-think nga makasasala ka, you are only fooling yourselves. Because kitang tanan, we have fall short. Nakasala, yun ta din hatanan sa Ginoo. Dili kita makaingon nga, maayo makong tao, wala ko'y sala. Because in the Bible, it says, for all have sinned and fall short in the glory of God. Ibig sabihin,